Salam alaikum wa rahmatullah. Dans la vidéo, on va les amortissements et spécialement la session des immobilisations. Alors, pour l'entreprise, la session d'une immobilisation revêt un caractère exceptionnel. Il peut s'agir d'une immobilisation amortissable ou non amortissable. Et à l'entreprise, la session des immobilisations est élevée et des immobilisations, c'est un événement exceptionnel. Il y a un حدث اللي هو استثنائي. علاش استثنائي؟ لأن les immobilisations في العادة كنحتفظوا بهم واحد المدة طويلة. Donc ils sont gardés au niveau ديال البيلون pendant une longue durée. داكشي علاش كنكلاسيهم في l'actif immobilisé. Et de ce fait, فاش كنبيعوا هاد l'immobilisation فهو واحد الحدث qui revêt un caractère exceptionnel. هاد l'immobilisation اللي كنبيعوا تقدر تكون amortissable ou non amortissable. Et donc في هاد الحالة حنا كيكون عندنا ثلاثة ديال لي كا. Trois cas sont possibles faites la session des immobilisations. On va voir le premier cas, session des immobilisations non complètement amorties. Il y a l'immobilisation, les mazama comme la durée de vie de l'amortissement. Donc, trois écritures sont à prévoir. La première écriture, c'est la date de session. Il y a l'immobilisation, je vais passer l'écriture de session. Donc, je vais débiter un compte de trésorerie, maintenant la banque, ou un compte ديال les créances sur session d'immobilisation إلا بعتها à crédit أو لا بجوج مثلا la banque ou le créance إلا كنت بعت واحد la partie au comptant partie à crédit. هنا كندير bien sûr في الديبي le prix de session. في الكريدي كنديروا un compte ديال les produits de session des immobilisations وهنا كنزيدوا soit incorporel ou la corporel. Alors هاد le compte c'est un compte ديال rubrique 75 يعني les produits non courants. Donc تلاحظوا c'est un événement non courant, là exceptionnel. Quand crédité le compte par le prix de session, libellé quand des session, dial l'immobilisation, la session dial construction, la session, d'accord. Deuxième écriture, هذه qui vient dire une la date de session ou là c'est le 31/12. يعني خليوها تسال l'inventaire à dire هذه écriture. Donc là je vais constater la dotation de l'exercice qu'on appelle la dotation complémentaire. Et le 1-1 de l'exercice de session c'est la date de session. Alors donc début de dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations on a de soit corporel ou incorporel on a le montant de l'annuité et le crédit on l'amortissement on a l'immobilisation l'amortissement ou le crédit on a l'annuité libellé dotation complémentaire. يعني dotation من le 1-1 حتى la date de session. Troisième écriture c'est bien la sortie de l'immobilisation. Donc ça y est on dirait إما في la date de session là خليها le 31/12. Alors هنا غادي débiter le compte amortissement. هذا اللي كنا كندير في الكريدي باش كنكونستاتي les dotations تلاحظوا l'amortissement كنا كندير في الكريدي. Donc هنا العام الاول الثاني donc يعطينا le cumul d'amortissement. هذا الcumul d'amortissement غادي انوليه et donc crédit غنديرو في الديبي كنديرو هنا الكومول d'amortissement. Donc هذا الكونت غادي تصولدا. Deuxième compte اللي غنديرو في الديبي c'est le compte valeur nette d'amortissement des immobilisations هنا corporel incorporel CD. Alors هنا كنديرو la VNA la valeur nette d'amortissement. كنعرفوا la valeur nette d'amortissement هي la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Donc madame أن هاد l'immobilisation non complètement amortie يعني la VNA كبر من zéro et de ce fait خصني constater la VNA في les charges. Donc كديرها في la rubrique 65 اللي هي des charges non courantes. في الكريدي je vais créditer le compte de l'immobilisation CD. Donc في العادة كنعرفوا l'immobilisation كتكون في الديبي حنا دابا غنديروها في الكريدي باش نسولدي هاد le compte ديال l'immobilisation بلا valeur d'origine ou la valeur d'entrée. Comme ça, on va constater la sortie de l'immobilisation CD. Il abrite le résultat de session. D'abord, le résultat de session qui c'est le produit de session moins la VNA. Et donc, بشحال بعتها هي درتها في شوف 75 نقسم منه la VNA اللي درتها في 65 produit moins les charges يعطينا ce qu'on appelle le résultat de session. Deuxième cas, c'est la session des immobilisations complètement amortie. يعني هذه سالت la durée de vie ديال l'amortissement وعاد بعتها. Et donc هنايا غادي ندير أول حاجة نكونستاتي la session في la date de session
دائما غنديبيتي un compte de trésorerie ولا ديال الكريونس par le prix de cession وفي الكريدي ديال le compte 75 produit de cession des immobilisations هنا إما incorporel ولا corporel par le prix de cession يعني هنا بحال K1 بحال K2 كاينش فرق في الكريتور الاولى الفرق في ان مادام ان هذه كومبليتمون امورتي ما غاديش ندير الدوتاسيون اي دونك غندوز نيشان ليكريتور ديال السورتي ليكريتور ديال السورتي دونك غادي نديبيتي لو كونت امورتيسمون هنا بار لو كومول دامورتيسمون اي دونك مادام ان هاد لي موبيليزاسيون كومبليتمون امورتي يعني لا فينا ديالها كتساوي زيرو اي دونك ما غاديش ندير الفينا في الديبي وفي الكريدي غندير لو كونت ديال ليموبيليزاسيون CD par la valeur d'origine et bien sûr هنا مادام انها complètement amortie la valeur d'origine كتساوي le cumul d'amortissement libellé sorti de l'immobilisation CD. الكا الثالث هو la cession des immobilisations non amortissables يعني في les immobilisations كاين des immobilisations non amortissables بحال شفنا مثلا fonds commercial بحال terrain وبحال les immobilisations financières تمام non amortissables. Et donc il y a la cession de l'immobilisation non amortissable دائما la date de cession عندي l'écriture de cession donc trésorerie ou la créance ou في الكريدي عندي produit de cession ديال l'immobilisation soit donc incorporel la corporelle par le prix de cession. donc في ثلاثه الحالات l'écriture الاولى de cession متشابهين كيختلفوا فيما بعد. Donc, في la date de session, ولا نخليه حتى le 31/12 غادي نكونستاتي لا سورتي. Donc, مادام ان هاد لي موبيليزاسيون نو امورتيسابل يعني ما كاينش لامورتيسمون يدو سو في الديبي غنديبيتي لا فينا دي زيموبيليزاسيون انكوربوري ولا كوربوريل سي دي. دونك هنا بلا فالور نيت دامورتيسمون. في الكريدي غادي نكريديتي لو كونت ديال ليموبيليزاسيون سي دي بار لا فالور دوريجين. مادام ان هاد لي موبيليزاسيون نو امورتيسابل يعني لا فالور دوريجين ديالها هي لا فالور نيت d'amortissement متساويين et donc عندي l'équilibre في الليبولي غندير sortie de l'immobilisation CD. نشوفوا une application le 25/6N un garage d'une valeur d'entrée de 300 000 dirhams à qui il y a 60 mois a été cédé contre chèque bancaire de 250 000 dirhams. Le garage est amorti linéairement sur 10 ans. Travail à faire, passer les écritures nécessaires. مادام قلنا باسي لي زيكريتور نيسيسير يعني غنديرو توت لي زيكريتور اللي خصهم يدارو. دونك نبداو اول حاجه نبينو لا سيسيون دونك لو 25/6 لو 25/6 ان دونك هنا قلنا كونتر شيك بونكير دونك نديبيتيو لا بانك بلو بري دو سيسيون يعني بشحال منها 250,000 درهم. في الكريدي غنكريديتي لو كونت برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل لو كونت 75/13 دائما لو بري دو session 250 000 dirhams. هنا donc في libellé session du garage هذا الجراج اللي بان. Deuxième écriture قلنا اما نديرها في la date de session ولا نخليه حتى le 31/12 la date ديال l'inventaire غندير la régularisation. alors هنا في la régularisation شنو خصني ندير alors خصني نشوف بان هاد لي موبيليزاسيون امورتي لينييرمون sur 10 ans 10 سنين وانا بعتها في le 25/6 وكنت يعني درت لها لامورتيسمون 60 شهر 60 mois يعني 60 على 12 هذا تعطينا 5 سنين. اي دونك يلا شريت هذه 5 سنين اي دو سو في هاد لي موبيليزاسيون نون كومبليتمون امورتي يعني مازال ندير لها لا دوتاسيون ديال ليكزارسيس لا دوتاسيون كومبليمونتير. دونك جو في ديبيتي لو كونت 61/93 DEA des immobilisations corporelles ou je vais créditer le compte amortissement des bâtiments le compte 28/321. alors هنا خصني نحسب l'annuité ديال ليكزارسيس. حنا كنعرفوا l'annuité كتساوي la valeur d'origine fois le taux fois d sur 12. La valeur d'origine 300 000 fois d fois t يعني 10 سنين donc le taux هو 10% و d sur 12 داك الشهور شحال دوزات لي من شهر في n. انا بعتها في شهر 6 يعني دوزات لي من 1/1 حتى ل 25/6 n يعني 6 شهور. دونك كندير 300,000 في 10% في 6 على 12 غتعطينا 15 000 dirhams. Troisième écriture, on dirait la sortie des immobilisations. Donc, le 31/12, N. Alors, je vais débiter le compte
28 321 amortissement des bâtiments. هذا le compte اللي كنا كنديرو في الكريدي فاش كنكونستاتي لي دوطاسيون. غنديرو دابا في الديبي باش نسولدي هذا le compte par le cumul d'amortissement. Deuxième compte à débiter, le compte 6513, VNA des immobilisations corporelles CD, Enabla VNA, où je vais créditer le compte 2321, bâtiment, la valeur d'origine, il y a 300 000 dirhams. Alors d'abord, c'est le cumul d'amortissement ou la VNA. Donc, le cumul d'amortissement qui est égal à la valeur d'origine fois le taux fois 1 sur 12. La valeur d'origine, il y a 300 000. Le taux qu'on a, 10%, et N, هو le nombre de mois من نهار شريتها حتى نهار بعتها. هنا قالوا لنا il y a 60 mois. Donc N هي 60. Donc on dit 300 000 fois 10% fois 60 sur 12, d'accord, est égal à 150 000 dirhams. VNA c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement et donc 300 000 moins 150 000 est égal à 150 000. Flibelé sorti du garage CD. Deuxième cas, le 30-10N, des équipements acquis à 540 000 dirhams, il y a 11 ans, ont été cédés à 325 000 dirhams, la moitié contre chèque bancaire et la moitié à crédit de 6 mois. Les équipements sont amortis linéairement sur 10 ans. Travail à faire, passer les écritures nécessaires. Il y a toutes les écritures nécessaires. Et donc, à où l'écriture, nous la session. La session 479, le 30-10N. Alors, le 30-10N, on débiter le compte banque, par chèque bancaire, 51-41 banque, la moitié, ou la moitié à crédit de 6 mois. À crédit, et donc, on dit le compte 34-81, créance sur session des immobilisations. Alors, on a le prix de cession, on a la juge, moitié-moitié, donc 325 000 sur 2, on a 162 500 la banque ou 170 500 le compte des créances. Bensbal, le crédit, on dit le compte 75-13, produit de cession des immobilisations corporelles par le prix de cession, les WA 325 000 dirhams. Libellé, on dit la cession des équipements. Deuxième écriture, هنا في le 31-12 ou la date de session. هنا بلا تلاحظوا هاد l'immobilisation شرينا هادي 11 عام 11 ans. وانا في لي دوني قالوا لنا درنا لها l'amortissement sur 10 ans. يعني دوزات عندي 10 سنين كامله درت لها l'amortissement وحتى la 11e année عاد بعتها. يعني حتى صارت la durée de vie ديال l'amortissement. Et de ce fait, هاد l'immobilisation elle est complètement amortie. Donc هنا غندوز directement la sortie. Alors, sortie, je vais débiter le compte 28-33, amortissement des installations techniques, matériel et outillage, ou je vais créditer le compte 23-31, installation technique. Là, في الكريدي غنديرو la valeur d'origine. هنا la valeur d'origine 540 000 dirhams. بالنسبة l'immobilisation complètement amortie, qui يكون عندنا le cumul d'amortissement, qui s'appelle la valeur d'origine, et donc, بلا ما نعاودو نحسبوه, la valeur d'origine كتساوي le cumul d'amortissement 540 000 dirhams. Libellé, sortie des équipements CD. Le cas 3, le 28-12N, un terrain nu a été cédé contre chèque bancaire de 800 000 dirhams. Ce terrain a été acquis il y a 2 ans à 600 000 dirhams. Passez les écritures nécessaires. هنا un terrain nu يعني أرض عارية شريناها ب 600,000 درهم ودابا بعناها ب 800,000 درهم. وهنا تلاحظوا ما قالناش شحال هي لا دوغي دو في ولا ou le mode d'amortissement. علاش؟ لأن le terrain nu n'est pas amortissable. Donc هنا عندنا le cas ديال session d'une immobilisation non amortissable. Donc أول حاجة غنكونستاتيو la session في le 28-12N. Donc هنا قالنا contre chèque bancaire, je vais débiter la banque 51-41 par le prix de cession 800 000 et je vais créditer le compte 75-13, produit de cession des immobilisations corporelles par le prix de cession 800 000 dirhams. هنا libellé cession du terrain. Deuxième écriture, le 31-12N, غادي نبين la sortie. Alors sortie, غادي débiter le compte 65-13 VNA des immobilisations corporelles CD. Donc madame أن هذه l'immobilisation non amortissable يعني le VNA كتساوي la valeur d'origine 600,000 درهم. وفي الكريدي غنكريديتي le compte 23-11
terrain nu بلا valeur d'origine هي 600,000 درهم. في الليبولي غنديرو sortie du terrain CD. Comme ça, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de subscribe باش توصلكم دائما الجديد et à la vidéo prochaine.